नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत मो भिडियो रे। तो चलतु मैत्री छंदा सामल चैनल को आपण मानक वेलकम। तो मो भिडियो रे आपण माने कौन भल पाउछंती निहाती भावे कमेंट द्वारा जणेबे। जेमिति कि मु तो सब विषय रे टिके टिके मो भिडियो रे देखै थाए मो चैनल रे। सेहिति पई मो भिडियो मो चैनल रो नाटा ही मो नाटा मु देइछि, तेणु करी काहेकि ना किछि एक्स्ट्रा जेमिति कि गार्डनिंग रहला, जेमिति आजिकली चैनल रे प्राय चैनल रे देखिबो जे जोटा दउछंती खाली गार्डन रो माने गार्डन रो देबे, रेसिपी रो माने फूड रेसिपी रो माने खाली खाइबा जिनिस देबे। तो मु सेहिति पई मो चैनल टी को मो ना रे मु करिछि, कारण मु सबु कारण घर रो जाबतीय काम हम स्त्री लोक माने करि थाए। तो चलंतु मु सेहिति पई भाबिछि मोर डेली लाइफ रो ब्लॉग टी केतेबेले गीत हो, केतेबेले केसियो बजा हो, केतेबेले भी जहा हो मोर दुई पुओ मानकर मोर हजबैंड कर समस्तंकर मु देई परिबी। तेणु करी मो चैनल टीर ना देइछि मैत्री छंदा सामल चैनल। तो आपण मानकु स्वागत मो भिडियो रे। तो चलंतु देखिले नाली मंदार काहेकि ना टिके जदि पानी पाई जाउछि, बे वर्षा सकाळे सिना खरा पवन होउछि, किंतु संज बेले प्रबल वर्षा उठौछि झड़ तूफान। तो पानी रो असुविधा हुए काहेकि ना बेसी लोक सेहिति पई बेसी ऊपर तळे लोक रही जाइछंती। तो सेहिति पई लोक मानक चाहिदा को देखिकी पानी किए केते खर्च करिवो ताको तो आमे देखि परिबानी। तेणु करी पानी रो शॉर्टेज बा एते बड़ टांकी मोर छात ऊपर जो बुलेइछि ताको पानी नियट हुए। तो जेते बेले पानी हुए मु देई देला माने तापर दिन पूरा फूल हुए, मल्ली फूल एबे टाइम खरा दिन टाइम। तो चलंतु बाबुनार देह एबे पूरा भल। आपण माने आ परे परे शॉर्ट वीडियो मु भी पठेबी, आपण माने देखिबे केमती पैकिंग करिकी बाहरिला से हॉस्टल। तो चलंतु केते खुशी रे से जगन्नाथंकर जो उत्कल दिवस ड्रॉइंग गुड़ाक आनी सब बसिकिनी देखुला। फास्ट सेकेंड थर्ड किए हेबे ताकू देखुला। तो खुशी लगुला देखिकी। तो चलतु आज रोसई कौन, आज सकाळु सकाळु कौन सब आयोजन चली सकाळु जूस पीवा ठारू आरंभ लाउ जूस रु। तो चलतु आज दिन टी किपरि थिला, आउ तापरे घरर काम केमिति माने करबा को पड़े। गोटे स्त्री लोक सकाळु उठिकी मुहटा खाली धोईदेले तापर घरर काम केमिति करे निजे देखि नियंतु ए भिडियो आपण माने जानि पारिबे। तो चा टिके मु पीदेली, जांकू जूस छुआंकू आंकू देदेली। तो बाबुना तो हॉस्टल पलि गला। तो चलतु सान पुओ एबे स्कूल खोली गलानी, स्कूल जाउछि आउ तार कोचिंग क्लास एई सबु चलीछि तार। तो चलतु तो सकाळु उठिकी जो काम मु करे, काई सकाळु उठिबो आग से 5:30 रु अलार्म दे दोछि, 5:00 रु पूरा उठिकी ताकू आग रेडी करिकी पठै दोछि, तापर जाइकी जहा काम। तो चलतु आउ थका भी लगी जाउछि दिन भरी काम कला बेलू, कहीं ना आउ एई एज रे काम करबा को इच्छा भी होनी। आगुरु देखंतु आमे जेतेबेले टिके वयस्क लोक हिसाब रे आमे थिलु, जेतेबेले झियो बेले बहुत काम करी दउथुलु किंतु हमको थका लागु नथला। एबे किंतु चलिबा भलिया जबरदस्ती जेमती कला भलिया करूछु, किंतु हमको इच्छा लागुनी। किंतु घरर जेहेतु गोटे काम भी थाए प्लस निजर गोटे एक्सरसाइज भी हुए, कहीं ना गोड़ हाथ टिके चल प्रचल कले निज देहटा टिके हेल्दी हम, से ताकू आखि आगे रखिकी आमे काम करूछु। तो चलतु एठी चा पीदेली, चा पी सारा पर सकाळर चना बतुरई थी, जोटा कि आमर बादाम सोला चना आ मुग ताकू स्प्राउट मु केबे केबे करे, केबे केबे एमती आलू टिके पकेकी ताकू भाजी देकी झाल कर दिए। छुआ माने खुशी रे भी खाती। आउ तापरे खराबेल रोसई, तापरे रातिर रोसई, तापरे आज लंका जीरा गुंड सरी जाइथिला घर पई। तो मु ताकू बहुत सारा लंका मगई देइथिली, आचार करिथिली प्लस लंका जीरा गुंड घरे करिकी मु रखी देइथिली। तो चलंतु एमिति नीति दिनर कथा थाए, डेली लाइफ रो डेली ब्लॉग टी आपण मानक पाखक पठौछि। आपण माने देखिकी मो वीडियो किपरि लागुछि निहाती भाबे मतामत जणांतु। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु सब लिखि देइछि कौन कौन मु दउछि कौन नाही। तो चलंतु आपण माने वीडियोटी देखिला पर निहाती भाबे अपेक्षार रही मतामत जनइबे। आउ चाहिए मोर जो दुईटा वीडियो मु देखौछि लास्ट रे सीटा भी आपण माने देखि परिबे जदि चाहिए। तो चलंतु पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। लव यू।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କୁନୁ ଆମର ଖାଉଛି ଚିକେନ୍ କଷା, ଭାତ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଆମର ଶାଗ ତରକାରୀ ସାଇଡ଼୍ରେ କରିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଦିନଟିର କାମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବ୍ରେଡ଼ଟା ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେଡ଼ ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଇବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଚଣା ଯେଉଁ ସିଝଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇକି ଯିବ। ସଞ୍ଜବେଳ ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ରେଡ଼ ଆଉ ନାସ୍ତା ପାଇଁ ତାକୁ ମଗେଇ ଦେଇଛି। ତା ବାପା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ରଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଝଡ଼ାଝଡ଼ି, ଝାଡ଼ୁ, ତାପରେ ପୋଛା, ଏଇସବୁ କାମ ଚାଲିଥାଏ। ତାପରେ ଉପରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛ, ତାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଲି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ବି ମୋତେ ନ କରିଲେ କେହି କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ତାକୁ ବି କରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋତେ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁକରି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଓଳି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଟେକି ଟାକି ଦେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବା। ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା, ଯେମିତିକି ରସିର ସପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ସହଜରେ ଗୋଟେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନା ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ସପୋର୍ଟ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ନଟା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଏଇଠି ଅଳନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଝାଡ଼ିଦେଲି। ମଶାରୀ ବତୁରେଇଥିଲି, ତାକୁ ବି ଧୋଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲିଲି ଲୁଗା ଗୋଟେ ଧମା ଧରିକି ଆସିକି ତାକୁ ଧୋଇଥିଲି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସକାଳରୁ ଏତିକି କାମ ସରିଲା ପରେ ଫୁଲ ଯାହା ହଉ ପୂଜା ପାଇଁ ମୋର ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ହଉ ବରଂ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରୁ। ତାକୁ ଆଣିଦେଲି। ତାପରେ ଘରେ ଗାଧେଇ ଫାଧେଇକି ପୂଜା କରିକି ପୁଣି ଚାଲିଲା ଖରାବେଳ ରୋଷେଇ। ଏଇଟା ନିତିଦିନର କଥା, କିଛିଟା ନିଆରା, କିଛି ଅଲଗା ଟିକେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିତିଦିନର କଥା। ଘର ସଫାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାତି ଶୋଇବା ତକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ କେତେ କାମ କରିଥାଏ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ନାଇଁକି ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ କି କ'ଣ ଘରେ କାମ, ସେମିତି ହୁଏନି। ଘରେ ବହୁତ କାମ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ଘରେ ସବୁ କାମ ଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଥମ୍ବନେଲ୍ଟି, ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନୂଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଆଣିକି ଆସିବି। କେବେ କେମିତି, କେବେ ବାହାରକୁ ଯିବା, କେବେ ପୂଜା ହେଉ, କେବେ ଗୀତ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦୁଇଟା ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।